विधायकों कार्यशैली और आदर्श से अनुप्राणित होई नाउगा ब्लॉक रोहिया पंचायत शताधिक बीजेडी कर्मी बीजेपी जोगदेले। एभली दृश्य देखा मिली जगतसिंहपुर जिला जगतसिंहपुर निर्वाचन मंडली नाउगा ब्लॉक सदर रोहिया पंचायत बीजेडी गढ़ कहले अत्युक्ति हेब आज से बीजेडी गढ़ दुईफाड़ होगला। जो बीजेडी कर्मी को नहीं दिने बीजेडी कुजी नेता और बाहुबली नेता गर्व करुले से कुजी नेता और बाहुबली नेता पोल खोलीदे बीजेडी कर्मी। किभली कर्मी मानक नाम कुजी नेता होते मालेमाल और कर्मी पाउथिले निर्यातना किभली कर्मी मानक ढाल कर बीजेडी कुजी नेता करुले लुट एवं पंचायत रे करुले दुर्नीति और अन्याय जहां नहीं त्राही त्राही डाकुले कर्मी खोजुले बाट। शेष भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और जगतसिंहपुर निर्वाचन मंडली विधायकों जनसेवा और कार्यशैली और आदर्श से अनुप्राणित हो रोहिया पंचायत युव नेता जीतू बाबू नेतृत्व में शताधिक बीजेडी कर्मी बीजेडी को प्रत्याख्यान कर आज जगतसिंहपुर विधायक अमरेंद्र दास को उपस्थित स्थानीय जोगधारी सर्किट हाउस परिसर में बीजेपी जोगदे जहां साधारण चर्चा छुटबार लगी। सेपटे बीजेडी आगक तार अस्तित्व हराइब बोली विभिन्न बुद्धिजीवी महल में चर्चा जोर धरी। अन्यपटे रोहिया पंचायत को किभली आदर्श पंचायत रे गढ़ी तोड़ा लक्ष्य और लोकों समस्या किभली दूर हेब से दल बल छाड़ी समस्त जनसाधारण एक हेबाकू जगतसिंहपुर विधायक अमरेंद्र दास रोहिया पंचायत लोकों एक हेबाकू आह्वान करते। प्रथमे मोर लक्ष्य लोकों सेवा मु नेता नुहे मु जड़े आपण भली जड़े कर्मी मु आज विधायक होइछि आपण मानक भली लोकों सहयोग बीजेपी दलर विधायक तेणु आपणकर दायित्व नेबा सेवा करिबा एवं समस्या बुझिबा सहित समाधान करिबा को आसीछि। तेणु आपण दायित्व नेबा सेवा करने और समस्या बुझा सहित समाधान करने को आसी कई पद कथा आज शताधिक बीजेडी कर्मी बीजेपी जोगदेला बेले विधायक अमरेंद्र दास को वार्ता को नहीं विभोर हो जय जय अमरेंद्र दास जय मोहन चरण माझी और नरेंद्र भाई मोदी स्लोगान दी आनंद में नाची उठा सहित निज निज भितर मिठा खुआई किसी समय घटनास्थल में एक उन्मादना सृष्टि होता। विधायकों एभली वाक्य दीर्घ 24 वर्ष बीजेडी लगाई निआरे जंत्रणा छटपट होता शताधिक बीजेडी कर्मी जलुवा निआ आज मन में कहीदे एक नुआ आशा और भरोसा बोली घटनास्थल में देखा मिली। जगतसिंहपुर जिलार संध्याराणी पट्टनायक रिपोर्ट आवाज ओडिशा। सौम्यरंजन महांती पेशा आईनजीवी ओडिशा हाईकोर्ट रोहिया ग्राम पंचायत रोहिया ग्राम जन बासिंदा भारत वर्षर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीयुक्त नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी आदर्श माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा श्रीयुक्त मोहन चरण माझी नेतृत्व एवं जगतसिंहपुर नाउगा निर्वाचन मंडली माननीय विधायक श्रीयुक्त अमरेंद्र दास आदर्श अनुप्राणित हो आम समस्त आज योगदान कर आशा विश्वास निश्चित भाव में जो दुर्नीति भ्रष्टाचार और लोगों प्रति अन्याय अनीति तार विरोध में जो आम चिंताधारा सेटा माननीय विधायक चिंताधारा और माननीय विधायकों साहाय्य सहयोग एवं आदर्श अनुप्राणित हो दल को आगे नेबार सहयोग। दीर्घ 24 वर्ष बिजेडी कर्मी भाव वीर भाव लड़ाई करुले किंतु आज से दल को प्रत्याख्यान करी बीजेपी रे मिसिले केते आनंदित अच्छा कहीं प्रत्याख्यान कले। जदिव राजनीति मोर पेशा नुहे वृत्ति में मुझे वकिल मोर निर्दिष्ट व्यक्तिगत भाव में किसी आदर्श रही जहाँ पर्सनल आइडियोलोजी कराए तेणु मोर आइडियोलोजी मुझे अनुभव कली गड़ी चकटी हो जाऊँ पुष्टित राजनीति में मोर चिंताधारा को दूर को फैलाई से समय देखे जड़े युग उदीयमान विधायक जहाँ दृढ़ नेतृत्व आम समग्र निर्वाचन मंडल को आगक नब तेणु तांकर आदर्श अनुप्राणित ये निष्पत्ति नहीं आज भारतीय जनता पार्टी में आनुष्ठानिक भाव जोगदेला खुशी अनुभव कर धन्यवाद। धनेश्वर नायक पूर्वतन सरपंच भारतीय जनता पार्टी जड़े सक्रिय कर्मकर्ता आपण विगत दिन बीजेडी रे थिले बीजेडी रे सक्रिय कर्मी थिले किंतु आज बीजेपी रे मिसिले आ बीजेडी को प्रत्याख्यान कले कहीं कौन एमती असुविधा होता जिते दल जड़े कर्मी हिसाब से कि नेतृत्व हिसाब से रही
ସେହି ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଉଦ୍ବେଗ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଲେ ପଞ୍ଚାୟତଟାକୁ ଆମେ ସୁଧୁରି ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥାରେ ଏକମତ ହେଲେ ନାହିଁ, କାହା କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କଲି। ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ମୋର ଘରେ ବସିଥିଲି। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଥିଲେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ। ଦଳରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦଳରେ ଗଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଜେଡି ଦଳର, ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି? ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ଅଗ୍ରଗତି ହେଲା ନାହିଁ, ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ଅବହେଳା। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି? ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଘରଟିଏ ପାଇବ, କିଏ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଗୋଟେ ପେନସନ୍ ପାଇବ, କିମ୍ବା କାହା ଘରକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିଏ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମରେ କିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଉନି, କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲ୍ଥ ଠିକ୍ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ପାଇପାରୁନି। ତେଣୁକରି ଏ ସଂଗଠନ ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ତ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତା ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲାନି। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କେତେକାଂଶରେ ହେଇଛି, ଯେଉଁ କିଛି ବାକି ରହିଲା କେବଳ ସଂଗଠନ ଅବହେଳାରୁ ସେଇଟା ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷଟା କେଉଁ ବିଧାୟକ? ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅବଗତ କଲି, ସେ ବାବଦରେ ହେ ଜ୍ଞାନ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଦଳ ଭିତରେ ସେମିତି ଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାର କରାଗଲା ବାରମ୍ବାର। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆପଣ ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ପୁଣି ସେଇ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଫେରିଯିବେନି ତ? ନା ନା ନା, ଆମର ଆମେ ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଆମର ସମ୍ମାନ ଦରକାର। ଆଜି ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଦଳରେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ରହିଲେ ଆମକୁ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। ଆମର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି, ଆମର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଆମେ ଆମ ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା, ଆମ ଦଳକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ମାନି ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଆସିକରି ଆମର ଦଳ ସହିତ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆଜି ରୋଇଆର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଜିତୁ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ଯୁକ୍ତ କାମ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ହକ୍କୁ ମରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼ୁଆ ମୋର ସାଥୀ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିକିରି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବି ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଆସୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବାଟମାରଣା ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ଆସିବ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତାକୁ ଜଗିବା, ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକ ଉପକାର ପାଇବେ ତାକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଦେଶ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମ ଦଳ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜେ ବା ଆମର ସମାଜ। ତେଣୁ ଏଠି ଏ ଦଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଏ ଦଳରେ ଦେଶ ବଡ଼ ଏବଂ ଦଳ ବଡ଼ ଏବଂ ଲୋକ ବଡ଼। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଶତାଧିକ ରୋହିଆରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜିତୁ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଖୁସି ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଲଢ଼ୁଆ ସାଥୀମାନେ ଆମ ଦଳରେ ମିଶିଲେ, ଆମ ସହିତ ମିଶିଲେ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଳ ନୁହେଁ, ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଟିଟୁ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ବଡ଼।
मनीष पणिया हूँ बड़ तेणु आपण जेते लोकंग पई समय देबे लोकंगर सुविधा असुविधा पहुँचे लोकंगर विश्वास भाजन हेबे लोक आपण को सांगरे रहिबे जदि आपण लोकंग पई समय देबे नहीं लोक काम करेंगे नहीं लोक कथा बुझे नहीं कई रही तेणु मोर विश्वास अच्छे मोर लड़ुआ साथी मैंने आज सामिल होती आज भारतीय जनता पार्टी सशक्त होती एवं रोहिया पंचायत आगु को विकासर अग्रगण्य पंचायत हम ए दिमत हबार।